ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଗାଁ ଚାଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ବିହନ ଚୟନ କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏ। କାଣାକି ଗୋଟେ ବିହନରେ ଏକା ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ରହିଥିସି। ଆଉ ସଠିକ୍ ବିହନ ଯଦି ଆମେ ଚୟନ କର୍ମା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେମା, କ୍ଷତିରେ ନି ପଡ଼ିଥାଉ। ଯଦି ଉନ୍ନତ ବିହନ ଯଦି ଆମେ ଲଗାମା କ୍ଷେତରେ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେମା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ କମ୍ପାନୀ ଉନ୍ନତ ଧାନ କିସମ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି 120 ରୁ 150 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଲ ହେଇପାରୁଥିବା ନାଥ ସିଡ୍ସର କିଛି ବିହନ ବିଷୟରେ ଆସୁନ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମୁ। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି କି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ନାଥ ସିଡ୍ସ ବିଷୟରେ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲେଟ୍ ନି କରୁ, ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସରାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। এই নাথ সিড্সর টপ 5 ভ্যারাইটি আনিছু, যেটাকে 120 ରୁ 150 দিন ভিতরে আপনার লাগি কিছু বিকবার ধান, কিছু মালুয়া ধান, কিছু খাইবার ধান भी আপনার লাগি আজ নেইকি আসছু। পুরা বছা বছা क्वालिटी वाला ধান বিহন যেটা আপনার লাগি सब प्रकार जमी लगे उपयुक्त हो पार्बा। पहला में आज आलोचना करमा 110 दिन धानटे जेनटा कि आपन लगे आटुआ जमी बा मालुआ जमी कम पानी होता से जगह सेंता जमी लगे गोटे बढ़िया धानटे अच्छे जेनटा कि नाथ सीड्स बाहर करछे। नाथ 20 ना रे जेनटा कि तार ड्यूरेशन रही 100 ରୁ 110 दिन भितर प्रस्तुत हो पार्बा। अल्प पानी रे अधिक अमल दे पारथवा, अधिक ओजन दे पारथवा धानटे हला नाथ 20 जदि देखमा बेले कौन प्रकार मारात्मक रोग ई नाथ 20 धान के लागि नि था। त्याथले तार सहनशील शक्ति भरपूर मात्रा रही होचे। आपणकर अल्प खर्च रे अधिक अमल पाइबा लगी कम दिनिया धान नाथ 20 निहाती भावे आपण माने करिक देखुन। आपणकर एकर प्रति 20 ରୁ 25 कुंटाल तक आपण माने आराम से अमल करि पारबे। 2 नंबर आ गुटे आबा 115 ରୁ 120 दिनिया धानटे अधिक ओजन होतबा, अधिक मोटा धान, अधिक अमल दुथबा एवं मुड़ा मुड़ा फुलतबा धानटे जेनटा तार ना रहउचे हमर नाथ पोहा। आपण माने जेते प्रकार धान देखछन, जेते भी धान देखछन संपूर्ण मोटा बोले नाथ पोहा धानटा अल्प दिने अधिक अमल देबार से सक्षम होइछे, जार फल कि एकर प्रति 25 ରୁ 30 कुंटाल तक आराम से अमल दे पारबा। मालुआ जमी आटुआ जमी जेन जरा कम दिन रे पानी रही पारछे से जगह ई धानटा तुन निहाती भाव लाभवान हेबे। तार रोग पोके देखला सड़ा मुइसा पत्रपोड़ा ई रोग माने कोनसी मात्रा रे भी ताके लागि नि पारन। और तार नड़े एते स्ट्रॉन्ग जे कोनसी धुका जेते धुका पवन आइले भी ताके ढुले एगा नहीं पारे। से धानटा एते क्वालिटी मुड़ा मुड़ा फरबा, लंबा लंबा केणाबा एवं ओजनदार दाना आसबा, जार फल कि गुटे चाषी भाई के सफल करबार तार 100% तार हाथ रही। आ गोटे 3 नंबर जेनटा आमर नाथ सीड्स रो सर्वोदय धान 120 ରୁ 125 दिन तार ड्यूरेशन रहुचे। एटा गोटे एंता प्रकार धानटा जे जेन धान के मुड़ा मुड़ा फलबा, तोल जेनता मुड़ा मुड़ा फलसे ई भलिया फलबा जेनता गुटे केंडा रे देखे बेले 350 ରୁ 400 धान रहिथिसी। रोग पोके देखला सड़ा मइसा पत्रपोड़ा ई माने ताके कोनसे मात्रा रे क्षति करने पारन। जदि अमल दहला एकर प्रति 30 ରୁ 35 कुंटाल तक अमल आराम से दे पारबा। फिर भी आपण माने ई सर्वोदय धान के नहीं करबार तो निहाती बार करूँ। ई वीडियो माध्यम आपण माने देखि पारथबे ई सर्वोदय धान रो तार केंडा 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 रहउची, केंडा फलुछे, केते मात्रा रे लाभवान हे पारबे। आपण माने निजे तो ई वीडियो के देखि करी निहाती भावे जानि पारथबे। जदि देखमा बेले गोटे चाषी के ई कम दिन भितरे बहुत सारा अमल दे पारथबा धान माने आज आमे आपणकर आखि सामने रखुचु, जेना कि आपण माने ई 2026 खरीफ ऋतु रे करि करी निहाती भावे सक्सेस हेबे, लाभवान हेबे। आ गोटे देखु हमर पाखे 4 नंबर धान छे जेनटा कि गोटे खाइबार धानटे आपणकर मानकर लागि नेइ राखछु। सरू चौल लंबा लंबा चौल आपण खाइबार लागि आपणकर पार्टी के बहुत स्वादिष्ट लागबा। आपण जेन भलिया चौल खोजथुसन से भलिया चौल खाइबार लागि तार ना रहउचे हमर श्वेता, जेनटा कि 130 ରୁ 135 दिन भितरे प्रस्तुत हो पारथबा। क्वालिटी धानटे तार अमल के देखले बहुत बढ़िया अमल रहउचे एवं खाइबार लागि बहुत मात्रा रे भल लागुचे, जार फल चाषी भाई माने खाइबार लागि बहुत पसंद करछन। काथिले कि सब धान तो बिकबार लागि कले नि हुए, किछि तो खाइबार लागि करबार लागि हेसी। जेन धान भी आपण माने करछन से धान के जदि खाइ पारथबे तो ताके बेसी क्वालिटी लागुथबा। तो जेते भी परिश्रम करथबे जदि भात मुठे जदि भलटा पाइले तो निहाती भाबरे आपणकर मन आपणकर आत्माटा शांति पाइबा। से भलिया धान आपणकर खाइबार लागि उपयुक्त धान हे पारछे श्वेता धान, जहा कि गोटे चाषी भाई हो कि गोटे धनी श्रेणी रो हो कि गोटे जे कोनोसी रो व्यक्ति भी हो खाइबार लागि बहुत मात्रा रे सब बेले पसंद करूछन। आ गोटे जेने हमर पाखे बिक्री धानटे बहुत मात्रा अमल दे पारथबा धानटे जेनटा कि बहुत स्ट्रॉन्ग नड़े होइतबा धानटे तार ना रहउचे नाथ 11। ई नाथ 11 रो तार ड्यूरेशन रहउचे 140 ରୁ 145 दिन। आ इटा गोटे मध्यम बाहाल जमीन लागि बेस्ट धान अटे। पिलो तो भाबले निहाती भाबरे 15 ରୁ 20 टा पिलो आराम से देबा। ता लंबा लंबा खेणाबा, मोटा मोटा दानाबा, ओजनदार दानाबा निहाती पकेट जदि ओजन करबे निहाती भाबरे आपनको 50 ରୁ अधिक ओजन हेबा। ए मात्रा रे भरी रहसी तार दाना, जहा कि टीपी ରୁ लास्ट तक
କୌଣସି ଦାନା ପୁଲ୍ ନି ରହେ ସବୁ ଧାନ କ୍ଷୀର ଖାଇ ପାରି ପାରୁଥିସି ତାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମହାନ ଗୁଣ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଧିକା ଯେତେ ବି ଧୁକା ବତାସ ଆସୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ବି ଇ ନାତ୍ 11 ଧାନକେ ପକେଇ ନି ଦିଏ। ଅଲଗା ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଇ ନାତ୍ 11 ଧାନର ତା ନଡ଼ିଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୁଟେ ଚାଷୀ ସଫଳ କରସି କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ଯଦିଟା ଧୁକା ହେବା ତ ଧାନ ଗଛଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଗଛଟା ସଢ଼ିଯିବା। ଗଛଟା ସଢ଼ିଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅମଲଟା କମିଯିବା, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇକେ କ୍ଷତି ସହେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିସି। ଆଉ ଇ ନାତ୍ 11 ଧାନଟା ଇ ପଡ଼ବାର୍ ଉପରେ କୌଣସି ଭାବରେ ବି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇକେ କ୍ଷତିରେ ନାଇଁ ପକେଇ ସବୁବେଳେ ଲାଭରେ ଏକା ରଖିଥିସି। ତାର ଅମଲକେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 35-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତକ ଅମଲ ଦେଇପାରବା। ରୋଗ ପୋକ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ସଢ଼ା, ମଇସା, ପତ୍ର ପୁଡ଼ା, ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଇ ରୋଗମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ନି ପାରନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ୟ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଶୀଘ୍ର ଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନି ହୁଏ। ବହୁତ ତାର ସହନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଅଛେ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କମ୍ପାନୀ କରିଥନ୍ ଇ ନାତ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେକୌଣସି ଧାନ କରୁନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଧାନ ମାନେ ଇ ନାତ୍ ସିଡ୍ସର କମ୍ ଦିନ ଠାରୁ ଅଧିକା ଦିନ ତକ୍ ମାନେ ଖୁଜିଥିସନ୍। ଇ ନାତ୍ ସିଡ୍ସର ଯେକୌଣସି ଧାନ କରୁନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ ନାଚ୍ ସିଡ୍ସର କିଛି ବଛା 5ଟା ଧାନ ବିହନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଉ ସବୁ ଦିଗକେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଚାଷ କରିବେ ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଇ 5ଟା ବିହନ ଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ସଫଳ କରିପାରବା। ଏନ୍ତା ଏକା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।